Good afternoon. Today is July 17, 2024. It is Wednesday. Now, interview Binjay about good experience in OJT. So, tell your name. So, tell when start work OJT Hotel Fortuna. March 6 and where you assign work. Asa mag-assign kitchen, so clean first. So what man ang i-price? Clean patay. Sa pader. Ulit ikaw niya po. Test. What my name sa test? Muli maskin. So tell. Pero pwede ra oil. Wala yung binigan. Only ra oil. Fried. So tell what time schedule sa work? 6 to 3. 6 sa morning. Aral dito. Schedule 6 to 3. So tell why man ka ato di pa suspended. What man happen atong restricted sleep ka? What happen? So what man ang na-learn sa pag-suspended nga 1 week or 2 weeks? Sige, pero when man ka dito, di ba 5 days? 1 week. Wala kang pag-work dito ba OJT kay punishment? Tuwatel, hindi na tapsin. Suspended ba? Punishment mo, kinututong ka dito nga. Dito sa chip. What man, pumunta to nga chip na kasisay mo ka dito. What day dito? Wala ka, wala. Wala nangyala. Yung hotel nga. Purting ito. So good itong experience kay 4 times ito gipaano din ha. Kaya para makamata ka. Kaya need na mag-work. So tail ka dito. Pag-aray mo, natog yan dito. Nag-zero na talaga. Nakilang di ka sa hours na ito. Natog ako. Kilang 4 hours. 1 hour dito. So tail ka po. So the same. Diba? Sige, good experience. Now learn na ito. So tell. So how man ma-improve if yourself and advise na to other that ili mag-learn of OJT. Example, so try how man i-cook na black. Kunya how man i-lacking nga gahit kayo pwede pa ice pa na itong fish fillet i-cook mo dito sa oil niya. How man hard na pwede pa may ice wating what time how man cook mo tuloy ko how man what day only dito but you say responsible how man in the picture if have na ka-own business if cook mo dito mabla ano pa na nga pait na anong nilamig so tips so needs and magtindog or magsisit ini dito wala man mag-video pag din cook wala nga mga mag-CCTV bawal man to wala so mo itong nag-video aligay mo itong nag-video ka sige mag-video ang grade mo ito niya about you kaya nag-video man ka nag-cook ka dito food kaya na what eh karang patindog na dito hindi na ka
video. Piling ko, ano naglaway ka? Really understand. Ano ko understand ko? Ano kay man naman tali mo ta alaway mo ta kay lami man. But kanat man ta it pa to fight. Kailangan man to own business. So inform na. So ask kay sorry sa owner. Oh, okay. How to out niyan? How it good. So, may bawan lang. Oh. So, always ka, ikaw sa, later, ikaw sa, responsible man ka, ask ka permission. Kailan pagka-ask permission, how if ma-angry? Example, mag-video ka dito, ask ka permission, allow or not? Ikaw, idea mo ang business. Angry out ka dito sa OJT. Wrong mo to, stick mo to. Oh, later, dyan, Prada. Dyan, Emigdio. Emigdio ba? Prada, Prada, how to waningan data the same to suspending. Think ka na, interview. Para learn more. Pila ka times absent sa work? So that's why. What reason? Hindi ka po tagay. Ako, hearing. Chief. Together mo sa chief. What man, where mo go? Sa chief. Tell mo to na. What time? Same day o home day, ikaw. No, bukaya ko di. Ikaw ra, other, din, kundi one. Chief ni mo, ay mong friend. Lagi. Rasmi together. Other din, wala. Ikaw ra. Ang mga gwapo ra. Only ang mga gwapo go gipul. No, okay, ako understand. So, pila man ka times na late? Why man na late? Late nga. What reason? Atong na late? Dugay ka mata. No? So, the same ka. So, tell mo. Together. Ikaw, kita pa naging together sa karonjel. Ikaw, si Kevin, pero sure, Kevin, Bugo, kung may San Fernando, buo na din na experience. Parang na din na experience. Siguro na italkay na ang boss, ako. Sigaan ka itong food. Ako na, wala. Fine, ako. What food? Okay. Pero once, not more. Awal ko, ipahot ko pa. Listening ng bell. How dito? Tawag teacher. Think na idea. Hindi mo. Not think na what man think ni mo nga mag-good advice and other nga mag-ujit ni kapitso. What man think idea ni mo yourself nga ma-advise. Never late, never absent, pating not good nga ma-DC, pating not hotel adan. Never mag-sleep, kaya suspended. Okay na.
Pero one na, pagka-finish na, work. Okay. Kaya kapoy naman, work. Ah. Na, 10, never become lazy. Lazy tayo kayo, suki, anak na natin. So 10, trabaho 10 na always warning yan. Para din, ma-improve. Saka mo na future, accept, then, sa work. Serious, apply. Sige, plan in your future where like mo apply to work. Wala po, what name? Business. Again, asa magkita? Si Chubi. Lahat na din, wala pang park mall. Park mall naman. Wala pa. Again, blue waters. Wala pa may ka-apply. Pero have na mga hearing dito from CTU. Have that. Kinsa man. Punin. Don't know. Not educated. Di na. Sa pay na Japon. Pero pay na maka-try, maka-different pa ng work. Nasa na? Blue water. Itong sa beach. Lagi, no? Katong naiday ko kay chess. Chess ba? Chess nga dagko mo ba? No? Chess. Nagko. So, good luck na lang. Good luck for future. You find work. But yourself, change behavior. What name? Blue water. Ito sa other. J Park. Atong kan bisin kan kuan ba El Mundo pass J Park. Mo pass aksi mo to det daghan. 4 go to pass. El Mundo Saris. Ito kay wife of Efraim Leo Efraim yang wife pas together to El Mundo siya Chavez Meryl ang katong usa si Frederick wala man to ni continue tolora day pas nag-GP pero ang true nga na nag-work si Mundo kasi Chavez na pregnant man stop man to siya pregnant babae man so difficult na to first time pa man tell siya stop siya kay Leo yung husband nag-work man sa katong anak casino same na Joel ba different na to story. Okay, the next gi-practice yan training ako interpret ako no ako interview. Okay, thank you. Good luck.